respuesta que se usa así y lo único que va variando es el verbo keep. She keeps because it's the third person singular, you know? Pero sigue siendo keep in touch with, 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 forward. So, keep in touch with means mantener contacto con alguien. ¿No? Your friend, your high school friend, your pen pal, your mom, any other person. And you have this contact, you communicate with that person every day, every month. No importa si lo conocimos ayer o si lo conocimos hace 10 años, sigo manteniendo contacto con esta persona. I communicate with that person. So I keep in touch with my high school teacher, let's say, you know, and that's my question. How? Ya sé que ustedes mantienen contacto con esa persona. Perfect. Do you keep in touch with someone else? Yes. How? Y ahora lo resaltante es how. I need to know the way. What ways of communication you use. Tenemos bastante. You get a text message. That's the way you use your cell phone to write, to type a message. Esa es una manera. Share photos. How you keep in touch with people. Denise, I keep in touch with my mom sharing photos. I share photos to keep in touch with my mom. You know, that's another option. Give someone a call. I give someone a call. I call my father. I call my husband. I call my brother. Esa es la manera que a mí me gusta, que yo utilizo. You know? Replay to an email. You have emails. You replace emails. Check your phone. Check your phone is just check your phones. If you have messages, if you have a WhatsApp, if you have a Gmail or something like that. Comment and post. Comment and post. A post on a social media. Let's say a Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. When someone posts something, you see the post and you comment. Oh, lovely. Wonderful. I love you. Something like that. You write a comment on the social media. Any social media. Camila? Teacher, ¿me podría aceptar de la computadora, por favor, para entrar otra vez? Camila Aido. Okay, no problem. Yeah, so there you are. Different options. How do you keep in touch? Order the communication phrases from 1. I do this less often. To 6, I do this most often. Number 6 is the way that you use the most. That you use almost always. Number 6. What is the way that you use to keep in touch with people? I'm going to put that. Right. Teacher, ¿quiere que le hagamos una oración? Yep. Okay. I keep in touch with my friends. Comment on a post. Okay. Vamos a ordenar esto. My question is, how do you keep in touch with people? Right? So you say, teacher, what did you say? Sorry? Keep in touch with my friends. Comment on a post. Yeah.
I comment on a post most often. That's your answer. I mean, that's the order, or that's the way that you're going to answer my question. Why? Because you have that. I comment on a post. This is one idea. You're going to edit this part. I comment on a post most often. Most often. Another person may say, teacher, I check my phone most often. You know what I mean? That's the idea. What is your number 6? What is the app, the way that you used the most? Feel free to comment. If you have something, let me know. What? Sorry. How do you keep in touch with people? Answer. That's the answer. A ver, Genesis. I get a text most often. Most often. I get a text message. I get a text message most often. I check my phone most often. Anybody else? Anybody else? Teacher, I share a photo most often. That's great. That's great. Si ven aquí, en esto que tenemos entre paréntesis, solo estamos cambiando esto por cualquiera de estos. Lo mismo acá. I share a photo most often. Most often is because you do that almost always. I don't know, like 4 or 5 hours a day. And less often is that you don't do that. Maybe once a week or twice a month. That's less often. Reduced. So, for example, me, I give someone a call less often. And I check my phone most often. I check my phone. I check my phone to surface on the internet, to check my WhatsApp, check my Instagram, and all that stuff. But I check my phone all the time. It's something that I do almost all day. So there you are. And in the vocabulary, because we have more options, on page 136 page vocabulary practice, we have more. And here you have the expression, the verb that we use when we talk about communication. How do I communicate
other people. You have the definition and you have the concept. So we are going to try to listen to the definition and try to link with the context, with the concept. So here we go. Sorry. 1. Get a text message, get an email. C. 2. Check your phone. D. 3. Reply to a text message, reply to an email. A. 4. Give someone a call. B. 5. Share something on social media. G. Okay, here we heard 5. We have 10, we heard 5. Let's gonna ask Paola, what did you hear, Paola, from number 1? Number 1 says, get a text message or get an email. What is the definition? What is this? Me, teacher, get a text message and email. Receive a text message and email. Okay. See? Okay. Thank you. Thank you very much, Jessica. Paola, are you with me? Yes, teacher. Yes, Paola. Can you help me with number 2? Check your phone. You have this? Yeah. Look at your phone, send message. The number 2, teacher, me. Number 2. The number 2, check your phone, is look at your phone to see message, alerts, etc. That's it. Thank you. Thank you very much. So, get a text message, get an email. Aquí tenemos 2 acciones que se utilizan con el mismo verbo, ¿no? Get a text message o get an email. Cualquiera de las 2 opciones. Receive. Get is a synonym of the verb receive. When you receive a message, when you receive an email, you get. Check your phone. Check. Look at. To see messages, alert, notification, and all that stuff. Check your phone. ¿Cierto? Apenas suena, ya estamos ahí. ¿Qué es? ¿Por qué suena? So, to look at. A reply. Yeah. What is this? Marcela. Three. Either E, give your opinion or something on social media. Give your opinion. Daniela, what do you think? Is E? Give your opinion. Reply is give your opinion. Is A. Yep. Yes. That's it. Replay. Es un término que se usa en este aspecto de communication. Replay because you get a text message. Para utilizar replay, en este caso, tenemos que haber recibido algo primero. If you receive,
then you answer. It's like that you returned the message. Pero en vez de decir returned, usamos reply. Yeah? So that's it. Send. Send a text message, an email, or a person who has sent one to you. Y aquí a lo último no los dice. If someone sends something to you, you return the message. You reply the same message, saying something. Give someone a call. Esto está súper fácil. Give someone a call. ¿Dónde están los demás? Alejandra, give someone a call. Give some a call. Call someone. Call someone. En vez de decir, I call you, I give my father a call. I give my mom a call. Es más rebuscado, but it's an alternative. No está mal si decimos, I give a call or I call someone. But they have another option, and it's okay. Share something on social media. Share something. María René. The letter G, about something on social media, a photo or video. Exactly. That's it. Share something. I share my comment. I share a photo. I share an audio. Share. Give your opinion on something on social media. Comment on a post. Vamos a ver qué más dice. 6. Comment on a post. E. 7. Check Facebook. Check your messages. F. 8. Go online. Access the internet. J. 9. Keep in touch with someone. H. 10. Speak to someone face to face. I. Vamos a empezar de lo último hacia arriba. Carla, Allison, speak to someone face to face. Pardon? Again? Speak to someone face to face. Have a conversation with someone in person. Carla, how do you say E in English? El nombre de esta vocal. A. Ajá, examen de vocales. Esto es I. ¿Cómo decimos yo en English? I, ¿cierto? Es lo mismo. Ahí está. I am Denise. ¿Cómo se escribe I? Con una vocal. I have a conversation. That's it. Esa es la ayuda. Face to face, estos tres juntos que nunca se separan, generalmente vienen con un dash aquí, que es una rayita al medio, que une las tres palabras. En este caso no la tiene, pero es lo mismo. Face to face viene a ser in person. In person. Cuando tenemos a la persona en carne y hueso enfrente de nosotros, ¿no? Face to face. Face to face. O si no, in person. Speak to someone face to face. Speak to someone face to face. Have a conversation. I have a conversation with you. Virtual, en este caso. No face to face. Keep in touch with someone. Keep in touch with someone. Genesis.
Is letter H, stay in contact with someone. That's it. Stay in contact. I keep in touch with my mom. I keep in touch with my classmate. I keep in touch with my brother, with Anna, with Jose, with whatever. Stay in contact. Stay in contact. Go online or access the internet. Go online. I go online 3 hours a day. I go online every single day. O I have access internet or I access the internet, misma estructura. Go online or access. What is that, Diana? Number 8. Number 8, teacher, is go online access the internet. Is J, letter J, connected to internet. That's it. Vean que aquí dice go online, son dos opciones. Podemos decir I go online or I access the internet every day or 3 hours a day or almost 4 hours a day. You have 2 options. En vez de decir lo más común que es I connect to the internet, reemplazamos eso y decimos I go online or I access the internet. Check your Facebook. Check Facebook. Check your messages. Madeleine. Letter F. Look at a social media or email account to see message. To see messages. And obviously, comment on a post. Este sí es give your opinion. Yeah? Give your opinion. Give your opinion on something on social media. Comment on a post. Comment in a post on Facebook. Comment in a post on what others? Instagram. Comment in a post. I comment. Si es que lo tiene en su teléfono en English, ahí le salen las opciones. Son los verbos más comunes. ¿Ya? Send, call, receive, look at, give your opinion, look at, otra vez, put, stay in contact, have a conversation, connect. Son las formas normales, comunes, pero ya que estamos hablando de tecnología, de diferentes apps de internet, es el vocabulario que se usa más. Get a text, check your phone, reply, share, comment, check, go online, keep in touch with someone, and speak to someone face to face. Yeah? There are more vocabulary related to that. Todo aquello responde a la pregunta, how do you keep in touch with people? How do you keep in touch with people? How do you keep in touch with your family? With your mom? With your brother? With your sister? How? Yeah? And then you answer. You can choose any of this. I comment, I check, I go, I keep in touch with my mom by WhatsApp or something like that. You have the audio, use my audio. Okay, use it. There you are. That's the first idea with this. Okay, volvemos a unit number 1. And we have a text here. It's a short information about this topic, the changing phase of communication. The changing phase of communication. Seguimos hablando en este aspecto de ahora, nowadays, how we, human being, communicate with others, human being. People communicate with other people. What happened with that? Seguimos con cartitas, seguimos con qué? How? That's the way. The changing phase of communication. Here we have a true false.
activity. Entonces vamos a ponerle atención al texto. True, false activities related to that. ¿Ok? Lean primero la parte de arriba del true, false. Del true, false. Hay vocabulario nuevo aquí. Entonces, para entenderlo mejor el text, vean que desde el inicio dice face to face. Volvemos a ver la expresión face to face. Ahora ya sabemos qué es esto. We speak to each other face to face. More often, nowadays. Nowadays es una palabra compuesta que hace referencia a la actualidad. ¿Qué es lo normal hoy? ¿Cómo hacemos? Hoy en día, ¿cómo? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo se comunica con la mamá, papá, hermano, tío, sobrino? Nowadays, we use social media. That's normal. Nowadays. So, nowadays. Then, phone calls. Phone calls. Aquí no hay nada nuevo. Seems we prefer text messages too. These days, ¿quieren variar un poco? Pueden decir nowadays. Teacher, nowadays we use social media. Perfecto. Alguien dirá por ahí, these days, que es un sinónimo. These days, it seems we prefer text messages to phone call. These days. These days or nowadays. Para referirnos a lo que acontece hoy en día. En la actualidad, que es normal. ¿Ya? People send more letters and package nowadays. Volvemos a ver nowadays. Per second now. Page visit social media sites. Social media sites. Social media sites hace referencia pues a todos los apps que hay. ¿Ya? Los sitios de internet. Entonces de eso vamos a estar hablando. ¿Ok? Entonces ahí está. The changing phase of communication. The changing phase of communication. ¿Qué vienen por acá? Ahora vamos a desempolvar el writing. ¿Dónde está? ¿Quién no está por aquí? José, Carlos, you are going to help us. Please read this part. Okay. José Carlos. Oh my God, hay dos José. José Carlos Vaca. Sorry. Okay. The changing phase of communication. The way we communicate has never changed so much in such a short period of time. We look at the results of recent surveys that tell us about the changing phase of communication. That's great. Very good. The way we communicate. The way we communicate. In such short period of time, we look at, you know, some verbs, you need that kind of prepositions. When you pay attention to something, you look at the result. Surveys, esta manera de adquirir información, de recabar información, ¿cierto? A través de surveys, quiz, questionnaires, interviews. This is a way. Changing phase of communication. They make a research about this. What happened with communication in this world? Y aquí están los resultados. Vamos a subir. You have three short parts. Says, we talk to each other less. Less is the opposite of more. So less. We talk to each other less. We talk to each other less. Ay, esto no me ayuda. Each other less.
each other. You know that expression, right? When you have in a conversation, when it's a person and a person, two people, each other, right? I talk, we talk each other. And it refers only to people. In a conversation, we talk each other. We talk each other less. Less. So here, Abril, can you help us reading this part? What happened here? Okay. We talk to each other less. 10 years ago, 80% of our communication was face to face. Now it's only 60%. Even our phone calls are shorter. On average, each call now lasts 1 minute compared to 3 minutes 10 years ago. It seems that people prefer texting to calling. Okay. This is a comparison. 10 years ago. Today is 2022, 2012, let's say. 10 years ago, in the past. 80%. That percentage reduced to 60%. No more people face to face because of the pandemic. No more face to face conversations. Aquí incluso utilizamos el comparative, right? Even our phone calls are shorter. Shorter, del adjective, short, shorter. ¿Qué es short? Shorter. Are shorter. Phone call. How phone call can be shorter? Anyway, on average, como estamos hablando de porcentajes, de resultados, de todo esto, un research, on average. An average. An average is a noun. It means en promedio. Si sacamos un promedio de 10 personas, de cada 10, tantas personas hacen esto. On average, each call now lasts. Last. 1 minute. Last hace referencia al tiempo que dura una llamada. Aquí el verbo es durar, pero haciendo referencia al tiempo. ¿Cuánto dura una llamada en promedio? 1 minute. 1 minute. De 10, 8 duran 1 minuto. ¿Y las otras? 1 minute. Each call now lasts 1 minute. And this is a comparison that they made from 3 minutes in 10 years ago. It seems that people prefer texting to calling. It seems that people prefer texting to calling. Face to face, shorter, on average, and last. We use traditional postal services less. Seguimos con la idea. Less. Jorge Valdivia. We use traditional postal services less. Okay. In the US, over 200 billion letters and pages were sent in 2008, compared to 150 billion last year. You write to people by text, messaging, app, or email. In fact, right now people are sending 2 million emails per second. Okay.
Yeah. Ve la diferencia entre el primer paragraph y el segundo. Estamos dando información, ¿cierto? About communication. What happened with communication. Ven, en el inicio mencionamos el tiempo. We made a comparison. Cuando hablamos de tiempo, you made a comparison y empezamos. 10 years ago. 10 years ago. Era así. Now, cuando es comparación, es muy importante marcar los tiempos. 10 years ago. Now es diferente. Bla, bla, bla. En el siguiente paragraph, ya no hablamos de tiempo. El tiempo ya no es relevante. Ahora hablamos de la cantidad. In the US. Y tomamos un lugar de ejemplo. In the US. Communication a nivel mundial es bastante. Vamos a tomar un ejemplo. In the US. What happened in the US? In 2008, compared to 150 billion last year. Iniciamos con el lugar, seguimos haciendo la comparación más general y volvemos al presente. ¿Cómo volvemos al presente? These days. These days. Coma. Arriba, vieron que estamos usando now, ¿cierto? Para volver al presente. Now, it's only 60. Second paragraph, these days. These days, we usually write, blah, blah, blah. In fact, right now, people are sending 2 million emails per second. Cuando usamos in fact, es para dar un hecho real. In fact es de hecho. De hecho, ahora mismo, mientras estamos en clases, people are sending 2 million emails per second. It's a real information. It's a real fact. Usamos fact porque esta información es una información veraz. Hay pruebas para respaldar esto. In fact, right now, we love social media. We love social media. Vamos con Geraldine. Antes que se duerma, Geraldine. We love social media. Okay, teacher. We love social media. 60% of the pages we view on the internet are social media page, and we share nearly 2 billion photos on them every day. The average person has 5 social media accounts and spend about 2 hours a day looking at them. That's it. Social media account. Aquí más vocabulario referente a tipos de comunicación. Spend about. 60%. Aquí en vez de escribirlo en números, lo hemos puesto en letras. ¿No? 60%. 60% of the pages on internet and social media we share. Usamos el verbo share. Share. En vez de send information to a lot of people, we share. Every day. The average person. Ahora aquí, la palabra average ya la usamos como un adjective, ¿cierto? Because you're talking about the person. The average person, a normal person, a random person. An average person has 5 social media accounts. You have an account on Facebook, on Gmail, on WhatsApp, and what else? On Instagram, on TikTok, on Pinterest, right? Different accounts. And spent about
Y este verbo lo vamos a utilizar con el about, porque va junto. Spent about 2 hours. 2 hours. Usamos spend about, que no estamos seguros. No es una información segura. It's not 100%. It's an about. Maybe more, maybe less, but it's an about. So an average person spent about 2 hours. Other people spent 5. Other people spent 1, but it's an average. You know, looking at them, all the social media accounts. That's the idea with this. And the last part, ¿qué dice el last part? Comments. Tina and Rob. ¿Qué dice Tina? Madeleine. It's a shame we don't write letters much. It's a shame we don't write letters But much, the post office but seems the slow post nowadays office compared to seems so communicating slow online. nowadays I need the compared internet to to be in immediate communicating contact with online. people, I especially need right now to because the I'm internet planning to be my in wedding. immediate I agree with Tina, contact with but people, I still try especially to send letters right on now because special I'm occasions planning my and wedding. postcards when I am on vacation. My wedding, exactly. It's a shame. This is a phrase. It's a shame. It's a shame. It's a shame. It's a shame. Es una pena. Reconocemos. ¿Cierto? Es una pena. Lo admito. It's a shame that we don't write letters. Nowadays, podemos introducir nowadays, but the post office seems so slow nowadays. También con qué lo comparamos, ¿cierto? Con social media, con el internet. Especially right now, because I'm planning my wedding. Sueli, ¿qué dice Rob? I agree with Tina, but I still try to send letters and cards on important occasions. And postcard when I am on vacation. I don't know how people plan it. Things with us snail mail. You agree. You agree with Tina. You have, when you says you agree with, is because you have the same idea than the other person. Your opinion is the same opinion than the other person. So you say the same thing. Postcards. Yeah, when you're on vacation. Yeah. So that's it. That's the idea with information about this text. In this text, we talk about we compare. Mostly, we compare communication. How communication way change through time. And we compare 10 years ago and now. People call less. People talk face-to-face less. We love social media so much. We have 5 accounts. An average person has 5 accounts. You spend hours online. Not you, I mean human being, people in general. So that's the idea. Yep. And there you are. I'm gonna put everything together so you can work on true false activity. Yeah? I'm gonna give you a minute to read my sentences, decide if the sentence is true, you write a T. If the sentence is false, you write an F. Read carefully. 1 minute to work on that. Then I'm gonna ask you.
If you have questions, let me know. Okay, that vocabulary will be for you. Last but not least. A ver, vamos con Marcos. Marcos, number 1. ¿Qué me dice usted? You read a sentence and tell me if it's true or false. Okay. We speak to each, one moment. We speak to each other face to face more often nowadays. It's true. It's true. Yes. Yeah. Esa confianza me gusta. But it's not. It's false. Aquí lo dice, mira. Aquí lo dice. We talk to each other less. Yes. Yeah. Yes, sorry. Yeah, that's it. Genesis, number 2. Our phone calls are longer today compared to 10 years ago. False. Okay, that's false. That's false. Again. Are longer. Vean que utiliza el adjective uno diferente, ¿cierto? El otro era shorter. Este es longer. And it's not true. Espinosa, Carlos. Number 3. This day it seems we prefer text message to phone calls. True. True. Yep, true. Camila, number 4. People in the US sing more leather and picking nowadays. True. True. Yeah. Yes, teacher, true. True. No. People in the US send more letters. Aquí mire dice more letters. ¿Cierto? Sorry. False. ¿Y qué era por aquí? Los números cantan, ¿cierto? Yes. Not more letters. Stephanie, number 5. We are sending a million email per second now. Is false. It's false. It's false. There you are. It's false. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Lisette, number 6. More than half on the internet page we visit our social media initiative. True? True? Yes. True? Yeah. Social media sites. Social media sites. Sites. Websites. Sites. Viene de ahí. Websites. Sites. Social media sites. Social media sites. Social media sites. Websites. Okay, so there you are. En este texto, que es cortito pero muy interesante, because you have phrases when you talk about communication nowadays, you can do that. Nowadays, teacher, I use my phone, but 10 years ago,
I used a telephone. Not a cell phone, a telephone. You know? Isn't nowadays, these days, help us to compare the past to the present. You mention something in the past, and then you introduce the present. Nowadays, these days, now, that's the point with this reading text. You expand your opinion about this. Yeah. En esto hemos visto el uso de present simple and present continuous form. You know? En esta parte dice, look at the highlighted verbs, continuous comment, and answer the question. Which four verbs are in the simple present? Which verb are in the simple present continuous? Vamos a entrar de lleno a la parte del grammar. Present simple and present continuous. ¿Qué recuerdan de esto? Present simple. ¿Cuándo se usaba present simple? Genesis. We use present simple to talk about things that happen regularly or things that are always true. Facts or routines, right? Cuando dicen things that are always true, are facts. Y así se recuerdan de la palabra facts. Facts son hechos reales. Se pueden demostrar. Es como el the water is boiled at 100 degrees. Or the earth is round. Something like that. Routines. When you say things that happen regularly are routines. You know? Those activities that you do every single day, like you have breakfast, you take a shower, you have lunch, you study, I don't know, you feed your dogs, regularly things, your routine. Things that are happening now are not the same. Present continuous. When we use present continuous. You remember? When? When? When the action is at moment. When the action is at the moment. When something is happening right now. And temporary situations. Remember that? When you plan something, it's a plan for the future, but that plan is a temporary action, like your classes, your English classes. You can say, I am having English classes these 3 months. Or I am having classes, English classes, right now. Ahí va a depender de la frase que ustedes acompañen. ¿Cierto? Si dicen, I am having classes right now, estamos usando uno, que es el things that are happening now. Si dicen, I am having English classes these 3 months, it's a temporary situation. You know? Porque las clases o esta actividad de English classes, sabemos cuándo empieza y cuándo va a acabar. Ese es el uso del temporary situation con present continuous. Eso hay que recordar, ¿ya? Siempre, porque esa es la base en la diferencia entre el present simple y el present continuous. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver, tenemos la parte del grammar que nos refresca la memoria una vez más, which is on page 112. 112. Present simple.
True situations, regularly routine. Y algo que nos ayuda con el present simple es frequency adverbs and expressions. Frequency adverb and expressions. Son dos grupos diferentes, ¿cierto? Al decir, I always take a shower. I have lunch every day. That's it. Al decir, I have lunch every day, ¿cuál estoy usando? ¿Un frequency adverb o un expression of frequency? Frequency adverbs. Buen intento. Es una expression of frequency. Every day, porque va al final. Oh my God. Every day va al final. A esto me refiero, para que nos acordemos. ¿Dónde está? Tenemos frequency adverb, que es un grupo de palabras que nos ayudan con el present simple, y tenemos expression. Vamos a hacerlo con otro color. Frequency adverb es usar estas palabras. ¿Se acuerdan? Never, usually, sometimes. ¿Qué vamos a hacer? Often, usually. Que vienen dentro de la oración. Vienen aquí. Este es su lugar. Antes del verbo, dentro de la oración. Frequency, adverb. Pero tenemos otro grupo que son los expression of frequency. Y estos vienen a ser I often go to the bed on the weekend. Al final. Vienen al final de la oración. Esa es la diferencia entre uno y otro. Expresiones porque no es una sola palabra. Son dos, son tres. Twice a week. Once a month. 3 times a day. Every day. ¿Qué más? Twice a year. Son tres, son dos. Y son expresiones que van al final. El nombre nos ayuda igual. ¿No? Expressions at the end. Frequency adverbs. Adverbs antes del verbo. Adverbs antes del verbo en la oración. I never. I usually. I sometimes. Listo. Esa es la clave o esa es la ayuda cuando tenemos que hacer esta comparación, identificar esto qué es. ¿Esto es un present o es un continuous? Present continuous. Igual tenemos present continuous, action that are happening now y temporary situations. ¿Ya? Con esto no hay donde perderse. Si ustedes se acuerdan, tienen right now o now or at the moment. Como aquí. At the moment. Cuando es una acción temporaria, ponemos la expresión, ponemos el tiempo. A ver, vamos a ponerlo en práctica. Ustedes me dicen, porque ese silencio es peligroso. El temporary situation en el present continuous se diferencia. Present continuous tiene dos trabajos, ¿cierto? Right now o now. Cuando es algo que está sucediendo. You are looking at me now. You are listening to me right now. You are writing something at the moment. En el otro uso del present continuous, que es temporary situation, que es su trabajo de medio tiempo. Temporary situation. Situation, ya. Necesito poner la oración, subject, verb, complement. Y aquí es donde viene esto de temporary situation. Si ustedes me dicen, I am working this month.
¿Qué quiere decir? Que esta acción de trabajar solamente dura lo que dura el mes de mayo. ¿Ya? Empieza aquí, termina aquí. En junio, pues ya no vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo otra cosa. Eso es un temporary situation en present continuous form. ¿Cómo doy a entender esto? Pues con esta frase. Me refiero que tienen que marcar el tiempo. This month. Perfecto, solo esto. Si me dicen luego, ¿dónde está mi borrador? Si me dicen luego, no, teacher, no es solo este mes. I'm working this week. Ok, entonces es solamente esto, desde Monday a Sunday. A ver, ahora es 28, 29 y se acaba. Monday otra vez, 30, ya no voy a estar trabajando porque esta actividad dura esto. ¿Ya? Y lo marco para que se diferencie de el otro trabajo que tiene el present continuous. ¿Ya? Entonces necesitan esto, marcar el tiempo. I'm doing this, ing, but time. You set the time, you put the time. Entonces ahí no va a haber confusión. I'm having English classes these 3 months. I'm working, walking, flying, whatever, this time. ¿Ya? That's it. Eso no es gran problema. El problema viene acá. En action y state verbs. ¿Cierto? Action y state verbs. Lo vimos poquito en anteriores niveles, pero aquí lo vamos a ver más. Action and state verbs. Aquí no estamos hablando, cuando digo action o verb, state verb, no estoy hablando de tiempo presente, tiempo pasado o tiempo futuro o tiempo en continuo. Esos son tiempos gramaticales. Esas son estructuras. Cuando hablamos de action and state verb, hablo exclusivamente de verbos. Toda la lista de verbos que ustedes conozcan, nos vamos a separar en dos. Action verbs and state verbs. ¿Ya? Pasado, presente, futuro, eso es otra historia. Ahora solo verbs. ¿Qué sucede con estos verbs? Sobre todo cuando hablamos de tiempo presente y tiempo continuo. No cualquier verbo se pone con cualquier tiempo gramatical. Los state verbs, we can use simple present and present continuous with verbs that describe an action. We usually use the simple present, not the present continuous, with verbs which describe an state. An state. ¿Cuáles son esos verbos que en inglés expresan un estado? Pues ellos son los de esta cajita, ¿no? 4 aspectos, 4 categorías. Verbs that express a feeling. Ejemplos: like, love, hate, want, prefer, need, enjoy, y otros más. Estos verbs que expresan feelings no los puedo poner en ing. Los tengo que poner en presente simple. Es decir, no estaría correcto decir I am loving you o I am liking you. Right? Because it's a feeling. It says I like you. I love you. I want this. ¿Es o yes o no? It's a black and white. There's no something in the middle. El otro grupo, thoughts and opinion. Thought and opinions. Thoughts is this. Your ideas, your thoughts. Thoughts son los pensamientos que tenemos. Opinions, bueno, a grandes rasgos. Thoughts, lo que pensamos, pero se queda aquí. ¿No? Your thought, la idea.
Opinions es cuando esta idea es reproducida con palabras. Expresamos nuestra opinión, ¿cierto? Uy, qué bello, te ves preciosa, te ves genial. Es feo, entonces, no me gusta. Those are opinions. Esa idea sale. Es lo mismo. Es sacar una idea. En este caso, esta lista de verbos no los podemos poner en continuo. ¿Ah? Know, believe, remember, forget, understand. ¿Conocen todos ellos o hay alguno nuevo? Consider, realize, expect, agree. Doubt. Doubt. Doubt es dudar. Lo dudo mucho. ¿No? I doubt. Doubt. Dudar. Doubt. Know, believe, remember, forget, understand, think, feel, consider, realize, expect, agree, suppose, doubt, mean. Mean. Si ven, son verbos solitos. No van acompañados de nada. No, una sola palabra, un solo verbo. No, believe, remember. Esos. La tercera categoría son los states. Son los state. State, y aquí entra estos verbos. Be, have, exist, seem, appear, belong, own, and matter. Aquí pone un pequeño asterisco en el verbo have, siempre y cuando el verbo have vaya solo. ¿Ah? Cuando el verbo have va solo, es un verbo de estado y expresa posesión. Cuando lo uso así, I have a dog. Va solo, es un verbo de estado y expresa posesión. Quiere decir que yo poseo algo. Algo me pertenece, algo es mío. You or she has a book. Lo mismo. Esto le pertenece a él. Expresa possession. I have a marker. Esto. I have a marker. Expresa posesión porque yo poseo algo. Un objeto. Es mío. De mí pertenece. Pero nosotros ya sabemos que también viene el verbo have acompañado de algo más. Y esas son frases. ¿Cierto? Cuando dicen I have lunch at 1 p.m. Aquí el verbo have ya no va solo. Esta es una frase compuesta. ¿Cierto? Esto ya no significa poseer algo, tener algo. Aquí ya significa el verbo almorzar. Cambia la idea. ¿No? Lo mismo cuando dicen I have what else? Yeah. Cuando dicen I have had, que este es el presente perfecto, ¿cierto? Es un tiempo gramatical diferente. Entonces, ahí va acompañado de algo más. ¿Ok? Siempre y cuando el verbo tener exprese posesión en presente simple, porque expresa eso. Si es una frase compuesta, que siempre se usa así y no se puede cambiar, se usa junto las dos o las tres palabras, ya lo podemos usar con presente continuo. ¿Ok? Por eso pone ahí entre paréntesis, have, siempre y cuando exprese possession. Y la última categoría son los verbos de los sentidos. Senses. Senses. Taste. Sound. Look. Feel. Hear. Smell. Smell, usamos nose to smell. You smell in present simple. You hear in present simple. You feel in present simple. You taste with your tongue.
You taste the food. You look something. Okay. Son 4. El que más cuesta es el de states and thoughts and opinion. Los dos del medio. State and thoughts and opinion. Pues la lista es larga. Feelings, estos verbos que expresan feeling los hemos visto desde que iniciamos el inglés, ¿cierto? Like, love, hate. Like, love, hate. Like, love, hate. And those ones. Y, pero ahí no acaba. I'm sorry. Y ahí vienen las excepciones. ¿Qué dice acá? Les enfaticé que en thoughts and opinion los verbos vienen solitos, ¿cierto? Think, know, believe, una sola palabra. ¿Pero qué dice el inglés? Dice, si usted, Geraldine, me quiere usar el verbo think, recuerde que el verbo think hay una opción que es utilizarlo con una preposición que es el think about. Que esto viene junto. Think about. Ahí podemos utilizarlo en presente continuo, porque ya no es una opinión, sino es una acción. I'm thinking about my vacation. I'm thinking about my vacation. ¿Ya? Si usted, Diana, no quiere utilizarlo con una preposición, lo quiere usar el verbo solito, el verbo think solito, perfecto. Si el verbo think está solo, es un verbo de estar, que expresa una opinión. I think this website is the best. ¿Ya? Esto segundo es lo que les expliqué hace un momento con el verbo have. Cuando el verbo have es parte de una frase compuesta en presente continuo. He's having a steak and fries and French fries. He's having a steak. Aquí la idea es de comer, la acción de comer. Es una manera diferente de decir comer. I'm having o he's having. En la segunda opción, esta idea expresa posesión. He has a white sport car. Entonces, ahí con presente continuo, presente simple. I'm feeling happy. I'm feeling happy. The action of having an emotion. Action verb. I'm feeling happy and loving playing. Cuando es una emoción y no un sentimiento. Suena raro. Pero emoción es algo momentáneo. ¿Ok? Se pinchan ahora, les duele, ¿cierto? Les está doliendo, pero es momentáneo. Ven a alguien que no habían visto en mucho tiempo, su reacción en ese momento es de felicidad. So you're feeling happy. You're feeling sad. Cuando es momentáneo. Cuando es un sentimiento, en presente simple. ¿Ya? I love you. I hate you. ¿Ya? It feels soft. It feels soft. Cuando utilizamos los sentidos, los verbos del que expresan sentido. It feels soft. It feels soft. It feels soft. It feels hurt. It tastes good. Esto, si tienen buena memoria, se van a acordar. Si no tienen buena memoria como la teacher, aprendan, recórtenlo, fotocopíenlo, transcríbanlo y manténganlo así como la tabla de química para todos lados, ¿no? Porque vamos a utilizarlo bastante y se va a tomar en cuenta en la parte de la gramática. Entonces tienen ahí, se fijan cómo lo utilizo. ¿No? Esta tablita is the best of the best because you have all of this. ¿No? You have all of this.
Y sobre la marcha, de acuerdo a los trabajos que vayamos haciendo, vamos a ir viendo si lo estamos usando bien o no. Pero ayúdense con este chart. ¿Ya? No me cierren el libro hasta el otro sábado. Usen el libro. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ya? Vamos a trabajar estos ejercicios de aquí, 1, 2, and 3, y nos vamos a dividir en grupos para trabajar. ¿Ya? Cuando trabajamos en grupos, ahora que todos somos friends and classmates, traten de colaborarse en grupo. ¿Ya? Los pongo en grupo para que opinemos. Rocío, what do you think? I think this. The answer is this. Do you think the same? Yes, no. ¿Ya? Para eso son los grupos, para ayudarnos. No para apagar cámaras, micrófonos y hacerlo por nuestra cuenta solitos y después revisamos. No, hay que trabajar en grupos y así nos conocemos un poco. ¿Ya? Vamos bien, vamos a ayudarnos entre todos. Okay? That's the point. So you're gonna work in pairs, no in pairs, in groups. Group of, yeah. Vamos a ver cómo nos va. Group of 3, ¿ya? Primer grupo, que es María, René, Carolina, Diana, Stephanie, Génesis, Geraldine, José Carlos, Lizeth y Paola, nos van a ayudar con este primero. ¿Ok? Este ejercicio primero. Group number 2, que es Abril, Alejandra, Carla, Daniela, Jorge, Madeleine, Marcos y Rocío, number 2. Este de aquí. Y number 3, que es este de aquí, el resto, ¿ya? Que es Camila, Marcela, María Sueli, Miguel Ángel, Jessica y compañía, number 3. ¿Ya? Ayudémonos, revisemos la explicación y si aún así quedan dudas, pues no las expresan en el grupo cuando volvamos. I'm think 7 minutes. 7 minutes. Si tienen alguna duda o pregunta, cuando estén en grupo, en la camarita al lado, en una esquina, tienen un signo de interrogación. Clic ahí y voy para allá. ¿Ya? So, let's gonna work together in group. Number 1. Hola. ¿Alguien tiene el libro? ¿Qué tal, chicos? Sí, yo tengo. Del 1 al 3, dijo, ¿no? No, a nosotros nos tocó el tercero. Sí, el tercero. Ah, ok. ¿Hay alguna manera de proyectarlo? No. No. Yo tampoco tengo el libro. Yo lo tengo, pero el detalle se me apagó el teléfono. Entré de computadora. A ver, yo lo puedo. No sé si alguien pudiera sacarle una fotito y lo manda al grupo. Ajá, también. No sé si ven o... Yo le estoy mandando o como al grupo con la teacher. Pero Si gusta, no sé, da igual. mande... Ya lo mandaron. Oigan, chicos, ¿explicó la doctora las reglas de inicio? Yo entré 15 minutos tarde. Sí, explicó. Ya, ok, gracias.
La primera es presente simple, ¿no? Creo que sí. Sí, es presente simple. La segunda igual creo que es porque es pensamiento. La tercera es continua, creo, ¿no? ¿O qué dicen? Sí, hay que añadir are, are talking. La número 5 es igual, ¿no? Presente simple. Sí. Sí. And Sí, use. igual presente simple. El 6 igual, ¿no? 4, 5 y 6, 7 simples, si no me equivoco. La 6 no es continuo. ¿Qué dicen, compañero? ¿Es continuo la 6 o...? Parece que es continuo por el final, digamos, ¿no? No sé. Sí, es continuo. Sí. I am sending, ¿es entonces? Sí, I am Sí, sending. es continuo. Okay. ¿La 7 era continuo o simple? Debería ser simple. Creo que es simple. Sí, simple, le puse igual. La 8 es continua.
La 9 y la 10, bueno, la 9 son continuo negativo, ¿no? Aren't always speaking. Yo creo que es simple, simplemente. La, la 9, ¿no? Que es negativo, pero Creo que la 10 igual es simple, ¿no? Y ya la 11 es continua. Sí. la 10 y la 11, ¿cómo la hicieron? Y Creo que la dije simple, pero colocando la apóstrofe y S o tercera persona, ¿no? La 11 era presente igual, ¿no? ¿O es continuo? La 12 es simple y la 13 ya es continuo, ¿verdad? Yo creo que la 2 es continua. Yo pienso lo mismo, que es continuo. Ajá. Y la 13 ya la veo simple. A ver. Sí, ¿la 13? ¿La 12 y la 13 no sería continua? Sí, la 2 y la 13 son continuos, en mi opinión.
Ah, a ver, yo puse esto, no sé si estaremos de acuerdo o si hay alguna corrección. La una es simple, la dos simple, la tres continuo, la cuatro simple, cinco simple, la seis continuo, siete simple, la ocho simple, continuo, perdón. La 9 dijimos que era continuo, digo simple. La 10 es simple, 11 simple y la 12 y 13 continuo. ¿Alguien tiene algo contrario o distinto para corregir? Sí, yo creo que en la 7 dijiste continuo, yo le No, puse, simple. ok, simple, y la 10 simple. Sí, correcto. Sí, simple. La 11 continuo, la 12 continuo, la 13 le puse igual continuo, no sé si estará bien. ¿Qué dicen compañeros? ¿La 11 continuo o simple? Es la única diferencia que dijo. A ver, Parece que continuo. Ujú. sí. A ver. Yo tengo lo mismo. Entonces sería continuo, ¿no? It's Siemens. ¿O estoy mal? La 11 estamos diciendo. Making. ¿Making? Making. The A making ver. es, ¿no? Sí. Device making o Yo le estamos. lo puse en simple. Device Pero making. Nos faltaría el verbo be para que sea continuo en la 11. ¿Digo en la 10? No, sí. claro, si es continuo sería are making. Pero, ¿por qué exactamente continuo? Sí, es igual. Me da duda ahí. Yo lo veo como Creo que simple. es simple porque no hay el verbo be. Sí, y en tercera persona lo puse yo. Ajá. Era la 10 la que estábamos viendo con Camila, si no me equivoco, en Sim. Estaba preguntando si es Entonces, la it. 11 es simple. Claro, la 10, pero decíamos que era o continuo. Ahí, Yo le puse simple en la 10. ¿Cómo estará? Sí, yo también. simple, ¿no? It seems. Sí. Ya. La 1 y la 2, los demás grupos iban a hacerlo, ¿no? Sí. Ya, ok. Ya terminamos. ¿Nos salimos? Pero queremos, ¿quién va a decir? Voluntario no va a decir. Ya, Camila. ¿Qué era? No, yo no. Porque es nueva esa. Igual me imagino que ella va a nombrar al azar. Si no son así conmigo, no vale ser nuevo. Ya, ok, a la suerte. La cara por el grupo.
Vamos, ¿dónde está? Aquí. A ver, espérense, ¿dónde estaban? Group number 1, que es, vamos a empezar con María René. Number 1. Disculpe que le interrumpe. Dice Alejandra Consuelo si la puede volver a aceptar. Se le apagó el celular, dice. Alejandra, pues no hay nadie. Sí, no hay problema. Ya me aceptó. Ya estoy acá. Ok. María René, number 1. They don't want to go swimming today because it is too cold. They don't want. Perfect. They don't want. Carolina, number 2. I prefer this coffee. It tastes much better than that coffee. Exacto. It tastes like that coffee. Diana. Sánchez. Diana. Lo siento, teacher. Se escucha entrecortado a veces. I can't tell you right now. We are having lunch. Exacto. Aquí el verbo have no expresa posesión, ¿cierto? Sino que está compuesto en la frase. Have a lunch. Have lunch. Yeah, very good. Stephanie, number 4. Okay. Why are you waiting for the bus? There aren't any buses after midnight. Midnight, exactly. Why are you waiting for the bus? Are you waiting for the bus? Waiting for, este tipo de verbos que tenemos aquí, waiting for, es un verbo que utiliza esta preposición, for, waiting for something, o wait for something, ¿no? In ing. There aren't any buses after midnight. Midnight is 12 o'clock in the evening or at night. At night, 12 o'clock at night, it's midnight. It's the middle of the day or whatever. Midnight. Genesis, number 5. I don't understand. This movie. Because they are speaking too fast. Complete your sentence. I don't understand. A diferencia del español, en inglés, o entendemos o no entendemos. ¿Ya? No es que estoy entendiendo algo. No. O yes o no. ¿Ya? I understand o I don't understand. Y se acabó. ¿Ya? Y cuando no entendemos algo, pues directo, I don't understand. Can you repeat? I don't understand. Can you say that again? Number 5, Geraldine. Sorry, number 6. 6. We think all museums should be free. Yeah, we think all museums should be free. We think. You express your opinion. We think. Yeah. Number 7, Jose. Carlos. We think. Vaca. José, tu micrófono. Jose. Yeah. He works in the library this morning. Yeah. He works. He works. He works? He works in the library. He's working. He's working. He's working. He's working. He's working. It's a temporary action. Temporary action and a present continuous form because you have the expression this morning. Just this morning. Number 8, Lisette. That suitcase belongs
It's to me. It's belonging. To me. Belong to me. Belong to me. This suitcase belongs. Belongs. That's okay. Belongs es una manera más común de decir que algo me pertenece. En vez de decir, I possess this suitcase, that suitcase belong to me. ¿Ya? Me pertenece. Esto me pertenece. O pueden decir, that's mine. That's my suitcase. That suitcase belong to me. That cell phones belong to me. ¿Ya? O sea, pertenecer a algo me pertenece. In this part. ¿Ya? Number 2. ¿Qué sucede en number 2? ¿Dónde está number 2? Abril, Carla, Daniela, Jorge y compañía. Abril. Teacher break? Oh no. Break? Oh my God. Ya, unito. Number 1. Vamos con Abril. Number 1. Dice, complete the sentences with a simple present and present continuous form of the verb in parentheses. Baby. I am talking. At the moment of I Talking. I talking I am to my boss at the moment. Can I call you back in 5 minutes? Exactly. Great. I'm talking por esto, ¿cierto? Esta es una frase muy común cuando tenemos el present continuous. That is happening right now. At the moment, right now, or now. Can I call you back in 5 minutes? Blah, blah, blah. Yeah? Okay, so we stop here. 4:30, we continue. Yeah?